सेकेंड शिकार देखिपे फ्रेंड्स पूरा हेड टू हेड शॉट बारी जोड़ी जोड़ी पता ही ना इंगाटा चीज एंटा चगी ভয় করনো মানে ধরিবার না জাললে পড়লা গলে देखि पारथबे फ्रेंड्स प्रथम शिकार नमस्कार जोहार जय जगन्नाथ मु संजीव कुमार आउ गोटे ब्लॉग रे समस्त को स्वागत करुच्ची। तो वर्तमान आम रेडी हो जाइछु फिशिंग करने माछ धरिया जीवु। तो टेक्निकल आकार माछ धरबू तो कौन जिनसर माछ धरबू मु देखा चाहूँगी। तो देखिपे देखु यहाँ यही साहय माछ को आम धरबू। तो वीडियो कंटिन्यू था मारते चलो जीवु एना बर्तमान फ्रेंड्स गाड़ी चले देखिपे सेपटे देखिपे पहाड़ मिलबार पहाड़ भिड़िकी आम घर अच्छी देखिपे क्रसर गोटे अच्छी आगे गोटे अच्छी एटा गोटे देखिपे क्रसर जोरदारिया चलती पूरा धुआं उड़ाई देछि। आम जाऊँ आम मयूरभंज बुढ़ाबलंग नदी। तो वीडियो कंटिन्यू था देखिपारे दुकान पे ठंडा टे पीवा दुकान ठंडा ठंडा टे पीले। तो बर्तमान चले ठंडा टे पीवा पड़े एनर्जी ना कौन देखे पारे गाइस बुढ़ाबलंग नदी तो पानी अल्प अच्छी ट्राक्टर बाली भी बुआ चली पानी कमी जाइए वर्षा हेल्ले पानी भरपूर हली डली हेल्ले 600-700 रास्ता रे माटी पड़ी। तो आम बाइक रास्ता दे जाई पारुनी तो सेपटे देकी आमर बुलेकी नौची देखिपे फाइनाली नदी पहुँची जाइचु। तो बर्तमान देखा नदी रे माछ पाइबा कि पाइबानी याडे बिल अच्छी बिल अच्छी ये आणलुनि ये हाँ बस रास्तार पूरा माटी ढाड़ी देछन रास्ता काम चलती बर्तमान आउ सेपटे भी देखिपे
କେତେ ଲୋକ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି? ମଶୁରୀ ଆଣିଥିଲି ସେଇଗାରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ମଶୁରୀ ଗୋଟେ ଧରିଲେନି ବେ, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ମାଛ ପାଇବାନି ଦେଖି ପାଇବାନି ତ ମଶୁରୀରେ ହେଲେ ବି ଧରିଥାନ୍ତେ। କେତେ ଦୂରିଆ ହେଉଛି ବାଟ? ବାଟ ଏଇ ଗାରେ ହବ, ତାପରେ ସେଇ ଆଡ଼େ ଯିବ ତାର ବେଶୀ ଯିବ। ଇଆଡ଼େ ହେଲେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ଏତେ ନାହିଁ। ଦେଖ ପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍, ଛୁଆ ଗାଧଉଛନ୍। ଓହୋ, ମାଛ ଧରୁଛନ୍। ଏପଟେ ବାଇକ୍ ଆସିପାରିଲାନି, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଠି ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା ନା, ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଏଇଟା ପୁରା କେନାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଗରେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ମାଛ ଶିକାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖଡ଼ା ଧରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ମାଛ ଶିକାର ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛୁ। ତ ସେମାନେ ଖଡ଼ାରେ ଧରିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆକାରରେ ମାଛ ଧରିବୁ ଆଉ, ଯଦି ପାଇବା ମାଛ। କେ ଗାରେ ଦେଖାଯାନ୍ ବେ, କେ ଗାରେ ଦେଖାଯାନ୍। এইটা এয়াড়ে রাইট সাইড দেখ, রাইট সাইড বড় রকমটা, এটা 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 যাଉଛି সিଆଡ଼େ, এটা এটা କେଉଁଠି ହଜିଗଲା। ହେଇଗା ହେଇଗା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହେଇଗା ହେଇଗା ତିନିଟା ହେଇଗା ଦୂରରେ ଟିକେ ହେଇଗା ହେଇଗା ହେଇଗା। ହେଇଗା ପାଖରେ ହେଇଗା 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 ହେଇଗା। ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଭୟ କରନ ମାନେ ଧରିବାର ନା, ଜାଲରେ ପଡିଲା ଗଲେ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ଶିକାର କି ମାଛ କହିଲ ଭାଇ? ଏଟା ଶାଳ ମାଛ। ଶାଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ଖେଳୁଛି ନା ସେଠି ଯିବେ ସେଠି ଯିବେ। सेकेंड शिकार देखिपे फ्रेंड्स, पूरा हेड टू हेड शॉट। हाँ ସେଠି ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲା ନା तिंगु के नाची बारी जल्दी जल्दी पता ही ना इंगाटा चीज अंटा चगी ଆମର ଇଏ କାହିଁ କରୁଥିଲୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲି ମୁଁ ଇଏରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ବାହାର କରିଥା, ଏଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ସାଇଡ୍ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଗାଈ ଶିକାର ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଜୋର ଖରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଫେରୁଛୁ। ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 2ଟା ଶିକାର କରିଛୁ। ତ ଖରା ପ୍ରବଳ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଶିକାର କରିପାରି ହେଉନି। ବହୁତ ଜୋର ଗରମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସାଙ୍ଗର ହାଲତ କେମିତି ହେଇଛି। ବେଶୀ ବାହାରିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହବ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କଷିଥିବା। ହଁ, 3ଟା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ। ଫାଇନାଲି ଘର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର 2ଟା ହିଁ ମାଛ ଶିକାର ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।